سلام تعني هبلاي زي خبركم من فتوات تخططت مدف سبوين تايم السلمون كم تلمود نسع زحرنا لكم حصرتن وانا نزبلنا مزينا تحيزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند تطونا بكم كنابل امباسادر امريكا بإثيوبيا زخونه إيرفين ماسينغا زمرح له جله كتما شرن تبصح مختل بومبر ودف حزب ويان حرنت تግራይን مختل بريزيدنت كزيو ممحدار تግራይ زخونه ايت اماني الاسفا دمع زبل አቀባበል አገርሎም እቶም አምባሳደር መሰመራር حزب ويان حرنت تግራይ بسوف حزب مخرون تخونو بتمساسالي مسن جنرال مغبي حاويسو مسل علوت عززت سراويت مكلخال تግራይ بسوف حكم زمخرو سمعنا لنا بزرزر نكافلكم ጉዳይ خونيو بخالي حبريتا ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴም ናብ ከተማ አስመራ መታው ሲዒቦ ብዙሓት እንዳዘራረበ ይርከብ ተጋሩን አብዙ ጉዳይ በሰፊው እንዳተخرخሩ ይርከቡ አብ ሰለስተ ተመቀሉ ተጋሩ አብዙ ጉዳይ እንታይውለው ምሳና ምስት ጽንሑ በዝርዝር እትሰምዑ ጉዳይ ከሆነው ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባርን ዘንገ ሰነ ጻንሒት صاوعيت تجبرلهم نبرات عبالات بوليس زعات ولو معالتي إلا تجيرو كوميشن بوليس تجري قدم قبل أبصرح نزي نبرو نبرات عبالات بوليس صاوعيت عريبو من بارون ماتو معالتي بقصالي كم زجلس حبيرو من باري ذكر سلازي اتصاوع زملكتهم أكلات علت 15 جنبت كل تشان 10 شعات عام تمرت ناب كوليج بوليس تجري كأسري فلك دعرو كعاتون بفلاي بستفر على جماعة زيت انتبات أو دمع 10 جنبت كل تشان 10 شعات نخاتو على تزاز زي مسؤ زي التعناقدو مقارنة تجنزيبهم عبت زي تتقسم مع التطرح آتيهم ريبورت هتجبرو كوميشن بوليس تجري صاوعيت أقرب لهم بأمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا زتمرحلو ججلة كتماشراتيوم إيرفين ماسينغا زمرحولو ججلة أب كتماشرة انتبس حدمم بمختل بريزيدنت كزيو ممحدار تግራይን مختل بومبر ودف حزب ويان حرنت تግራይ زخونه آيت عماني الأسف دمع زبل አቀባበል ተገይሮሎም أمباسادر إيرفين ماسينغا لومي كتماشراتيوم مس بركت زبول أمرارح حزب ويان حرنت تግራይን أززت سراويت كم زمخرو تقليصلو بقدمنت مسامرارها حزب ويان حرنت تግራይ ማለት ውን አቦምበር እትውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሶ መኸትሎምን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣብ ዝተረኸቦ ምክክር ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎ በተመሳሳሊ ውን ምስ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ዝኾነ ጀነራል ምግበይ ሓዊሶ ካልኦት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ ጻኒሒት ዝገበረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ إيرفين ماسينغا أبي إثيوبيا بفلاي دما أمونغو تግራይን ፌደራል መንግስትን የምዕብል መዘለ ሓድሽ ወጥሪ አትሒዞም ከመኽሩ ከም ዝኽሩን ተገሚትሎም إيرفين ماسينغا በተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ ትግራይን መምካር ናብ ከተማ መቀለ ክመጹ ጽንሑ እንትኾኑ ሕዝን ኣብ ከተማ ሽረ ዘምርሕሉ ምኽንያት ድማ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሓ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝገብርዎ ምክክር በተወሳኺ ምስ ኣብ ከተማ ሽረ ኣጽሊሎም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ውን ጻኒሕት ገብሩ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም أمباسادر إيرفين ماسينغا أب كتم شره زهلهم كالو تصاني تات أملكتنا ون أبنا هدحر ساعات مدلاونا زرزر حبريتنا بهم كنبلنا نغيدنا بقشنا ودحو بوي جدنا حدي بحقلبنا حدي وردور بحدي عمتنا مستفردي دبلنا شغلي تعيو حزبي نتكاقلي زنقصين خطل زودقين خنتكل عدوعي إيدي أسمع خوين كاس تعدم اللي خايلو زي أقول رأي تليون هاي بحكي كنت أول سعيد ولا شكوري أمثال علوة مالو مالت نعم زغلت حج نفالقو نتحاز هاي سبرانا ندوم دموتا فتح زقداقو زنار حق مزقب سندا مالت يونيتي مالت مزايا خان استخاخر سراويت سلام خانكات سلام فلي من طاري
زوباوي فخري سعبو خيه نركبو تلو أباينا دفن عمز كللو صنعت قدمنا اللهم متكلو كابز زترف عيناتنا كلو زرتبتب يلن عمز قد صنعت مننتنا وسئت عو ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ናብ አስመራ ምእታው አዘራራብ ኮይኑ ይርከብ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብዘርአዮ ብሉጽ ጋዜጠኝነት ስታሊን ገብረስላሴ ዝለዓለ ተቐባልነትን ተፈታውነትን ክረክብ ዝኽኣል እንትኸውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ምስ ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ድማ ደጋፍን ተቃዋምን ከፍርይ ዝኽኣል ጋዜጠኛ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝጅመር ዘሎ ጽምዶ ዝተብሓለሉ መንገዲ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ዝተቐበሎ እንትኸውን ነቲ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ድማ ናብ ዋና ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ትማልኣ ማስዩ ኣትዩሉ እቲ ጋዜጠኛ ኣስመራ እንትበጽሕ ድማ ዝለዓለ ፕሮፓጋንዳዊ ኃይል ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኣይተ ኣወል ስዒድ ድምቕ ዝበለ ኣቀባበል ገይሩሉ ኣወል ስዒድ ቅድም ከበለ ኣብ ትግራይ ምዝንቀሳቐስ ኣክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ፈላማ ይርክብ ምግባሩ ስዒቡ ንብዙሓት ዘገረመን ንፌደራል መንግስቲ ዘቆጥዕ ጉዳይ ኮይኑ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕዚ ኸዓ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ናብ ኣስመራ ምእታው ድማ ነቲ ጉዳይ ካሊ መልክዕ ከትሕዞ ኽኢሉ እዩ በትግራይ ዝርከቡ ክኢላታት ፖለቲካ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣክቲቪስታትን ልሂቃንን ድማ በጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መገሻ ኣብ ሰለስተ ተመቂሎም እንዳተኸራኸሩ ይርከቡ ናብ ኣስመራ ምእታው ዝንእዱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ምስ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዕዮ ትግራይ እዩ ብምባል ብሰፊሑ እንዳተኸራኸሩ ይርከቡ ብፍላይ ኤርትራ ትኹን ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሸከመው ብርክት ዝበሉ ጸገማት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተፈጠረ ፍሕፍሕን መመቃቃልን ይዝብሉ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ንጽምዶ ብሰፊሑ ብምድጋፍን ስታሊን ገብረስላሴ ናብ ኣስመራ ምእታው ከም ጽቡቕ ዓወት እንዳገለጽዎ ይርከቡ ብተቃራኒኡ ዝርከቡ ብፍላይ ድማ ምስ ጌታቸው ረዳ ተሰሊፎም ዝበሃሉ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ከም ክሕደት ብምግላጽ ብሰፊሑ እንዳወቀሱ ይርከቡ ብፍላይ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እንተኻለጥ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ የካይድ ዝነበረ ኣወል ስዒድ ንምርካብ በሓፈሻ ድማ ንግፍዕኛ ስርዓት ግደፍ ንምዝረራብ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ብምባል ብሰፊሑ ወቀሶም እንዳስምዑ ይርከቡ ካብ ክልቲኦም ወገን ነፃ ኢናን ገለልተኛ ኢና ዝብሉ ኣካላት ድማ መገሻ ስታሊን ገብረስላሴን ክሕደት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብምዝኽኻር ስርዓት ብልጽግናን ኣስመራን ንትግራይ ኣብ ክሳዳ ገመድ ብምእታው ብደቡብን ብሰሜንን እንዳጎተቱ ከጥፍእዋ ይጽዕሩሎ ክብሉ ወቀሳ እንዳስምዑ ይርከቡ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግን ተጋሩ ክንነቅሕን ትልሚ ጸላእትና ከናፍሽል ናብ ሓድነትና ተመሊስና ካብ ከምዛ ዓይነት ውርደት ክንወጽለና ክብሉ ይጠቕሱ ቅድሚ 2 ዓመትን መንፈቅን ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ዝፈጸሙልና ግፍዕኛታት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ጎንና ክስለፉ ንጥቕምና ክቃለሱ የሚልካ ምእማን የዋህነት እዩ ዝብሉ እዞም ኣካላት እዚኦም ካብ ከምዛ ዓይነት ፈጺሙ ዘይተሓሰበሉን ውጽኢት ኣልቦ ዝኾነ ጉዕዞና ክንምለስ ይግበአና ክብሉ ይጠቕሱ ብፍላይ ድማ እተን ብሰራዊት ኤርትራ ኾነ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ጾታዊ ዓመጽ ዝበጽሕን ደቂ ኣንስትዮ ስነ ልቦናዊ ሕክምና እንከይረኸባ ኩሉ ትግራዋይ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ በዞም ሓይልታት እዚኦም ኣቦኡ ኣዲኡ ሓፍቱ ወይ ሓው ወይ ውላዱ ዝተመንጠለ ቁስሉ ዘይደረቐ እንከሎም ንዜሮ ፖለቲካዊ ከስቢ ንምባል ምስ ክልቲኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ርክብ ኣብ መወዳእታ ቂምን ቅርሕትን ዝወለድ ከይኸውን ኣድላይ ጥንቃቐ ክንገበር ይግባእ ይብሉ እዞም ብሳልሳይ ወገን ማለት እውን ኣስመራ ይኹን ኣዲስ ኣበባ ኣይረብሑናን ዝብሉ ኣካላት እዞም ኣካላት ከም ዝገልጽዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጠር ዘሎ ውጥጥ ናብ ረብሓና ምቕያር እምበር ኣካል እትጸገም ክንኸውን ኣይግበአናን ክብሉ እዮም ብሰፊሑ ዝከራኸሩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣብ መንጎ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይን ክርክርን በየናይ መንገዲ ትምልከትዎ ርክብ ምስ ኤርትራ ዶ ወይስ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ምስ ክልቲኦም ኣየድልናን ኣብ ኮሜንት እስኪ ከም ትልሙድ ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ ኣካፍሉና